For question 9, we have a right circular cone. So, ini maksudnya is just a normal. Careful dengan circular cone tu, itu maksudnya just cone je. Okay, just a normal cone. Alright, which is this one. Okay, kalau dia sebut inverted cone, itu macam ice cream. So, that is inverted cone. Okay. Okay, and then it says this cone is inscribed in a sphere with radius r. So, radius r ni merujuk pada sphere. So, radius of sphere is r. Height of cone is h. Height of cone is h. Okay, so kamu kena jaga-jaga. Kali ni kita ada sphere dan juga cone. So, setiap satu ni dia akan ada dia punya maklumat dia sendiri. Dia ada radius of cone, height of cone. Untuk sphere, dia ada radius sahaja. Alright. And then, macam biasa, kamu nampak perkataan inscribe. Inscribe maksudnya semua hujung cone kamu, dia akan sentuh kamu punya sphere. So, step 1, macam biasa kita lukis. So, dapatlah macam ni. Okay, untuk memudahkan, bahagikan sphere kamu ni, bahagi dia kepada tengah-tengah. Okay, perpandailah kamu agak. Okay, kat sini kamu nampak kata, hujung cone, dia sentuh kamu punya sphere. So, itu maksud inscribe. Let's take out the info. Radius of sphere is r. So, radius of sphere maksudnya pada tengah-tengah, dia sentuh kamu punya sphere kamu. Okay, so memandangkan kita ada cone, kamu kena faham ini adalah radius of sphere, ini pun adalah radius of sphere, ini pun adalah radius of sphere. Okay, so semua benda ni panjang dia sama. Dan radius of sphere is r. Okay, height of cone is h. Height of cone maksudnya daripada hujung cone sampai hujung cone. Macam ni. So, kita tulis. Height of cone is h. Tapi jangan lupa, cone pun dia ada dia punya radius. Dan radius dia adalah dekat sini. Okay. So, radius of cone. Alright. Radius of cone tak disebut langsung dalam soalan. So, kamu keluarkan sendiri apa radius of cone. Tak boleh panggil R ya. Sebabnya radius of sphere dah guna R. So, kat sini tak boleh guna R lagi dah. Kamu kena guna huruf lain. So, katakanlah Miss guna X. Itu saja maklumat yang diberi kat kita. So, sekarang ni kita masuk step yang kedua. Keluarkan equation. So, kita mahu volume of cone. And volume of cone is 1/3 pi r squared h. Okay. So, just be careful. This is volume of cone. Maksudnya r pun untuk cone, h pun untuk cone. So, untuk cone, r dia adalah x. So, this one kena tukar dia jadi x. Okay. And then h merujuk pada height of cone, which is h. So, ini okay. Alright. So, volume of cone is 1/3 pi x square h. So, that's the first equation. For the second equation, try to see if you can get a right angle triangle. So, sebenarnya ada right angle triangle kat sini. Which is this one here. Okay. So, ini adalah right angle triangle. So, kalau kau perasan, this one adalah x, and then this one adalah radius of sphere, which is r. So, ini pun adalah r. Tapi macam mana dengan this one? Okay, so kalau kamu perasan, height of cone adalah h. Maksudnya daripada sini sampai sini, total dia adalah h. Dan panjang ni adalah r. So, ini panjang dia berapa? This one adalah h minus r. So, sekarang ni kita apply Pythagoras theorem. Alright, so let's look at our final answer. We want volume of cone
in terms of H only. Okay, kita mahu in terms of H sahaja. Kita tak mahu X square. So, kita kena jadikan X square ni sebagai main subject. So, you'll get R square minus H minus R square. Okay, so sebenarnya this one kamu boleh simplifykan dia. Dan kamu boleh cancel out R square. So, dapatlah X square is actually 2RH minus H square. So, that is your second equation. And then, macam biasa, substitute the second equation into the first equation. Dan kamu tahu kata X square adalah ini. Alright. So, kalau kamu compare dengan yang kita nak, kamu akan perasan kata dia just dalam tu ditinggal 2R tolak H sahaja. Yang dalam bracket. Tapi sekarang ni dalam bracket kita ada 2RH minus H square. So, you can actually factorize out H. So, tarik keluar H daripada sini. So, if you bring H to the front, you'll get V equal to 1 over 3 pi H square times 2R minus H. Which is what we want for this question. For question B, we need to show that the maximum volume of the cone. Ini maksudnya V max of cone is equal. And then we have 8 over 27 times the volume of sphere. Ini maksudnya 8 over 27 volume of sphere. So, this means that you need to show that the V max cone is equal to 8 over 27 of sphere. So, ini Miss tulis balik. Alright, so apa yang kita akan buat adalah, this one kita akan anggap dia sebagai left hand side, and this one kita akan anggap dia sebagai right hand side. Sebab soalan dia kata show. Okay. So, apa kita akan buat adalah kita cari dulu left hand side, and then kita cari pula right hand side, and then kita compare. Alright. Okay, so let's do the left hand side first. This means that you need to show that the volume is maximum. Okay, sebab dia kata volume maximum of cone kan. So, kamu kena faham kata ini maksudnya volume is maximum. Therefore, you can find V prime is equal to 0. Kalau dia maximum ataupun minimum, bermaksud something prime must equal to 0. Memandangkan dia adalah volume, that's why this is V prime. Okay. So, for left hand side, kita kena cari dulu volume of maximum, the maximum volume of cone. So, cari dulu volume of cone. So, kalau Miss expand H square ke dalam ni, kita akan dapat 1 over 3 pi 2RH square minus H cube. Okay, this one tak perlu expand sebab ini adalah constant. So, constant boleh je tak kat luar, tak ada masalah. This one yang tak constant ni yang kamu kena letak di dalam bracket. Alright? Okay, but be careful. Bila kita nak expand, kalau boleh ada satu saja unknown. Alright? So, sekarang ni kita nampak kata kita ada R dan juga H. So, kalau kamu perasan, R kat sini merujuk kepada sphere. This R is radius of sphere ataupun R. So, kalau kita baca soalan balik, this sphere has radius R. Okay, selalunya kalau soalan yang inscribed ni, sphere kita ni, dia selalu constant. Dia punya radius dia tak berubah. Okay, itu memang standard. Sepatutnya dia tulis dalam soalan, radius of sphere tu constant. Okay, tapi dia tak tulis. Sepatutnya dia adalah. Kamu kena faham kata dia adalah constant.
So, kamu bayangkan macam R ni apa nilai? Macam maybe dia 4 ke 10 ke apa ke? Kamu bayangkan dia macam tu. So, kalau kamu differentiate benda ni, constant kan kita salin balik. So, 2R tu kita akan salin balik. Yang kita differentiate adalah H sahaja. Okay? So, sebenarnya, V kita ni adalah in terms of H. So, kalau kita differentiate pun, kita akan dapat dV over dH. Okay? Alright, so, let's differentiate this equation. Constant 1/3 pi macam biasa salin balik. Yang kita akan differentiate adalah yang kat dalam ni. Okay, so if we differentiate 2RH square, constant 2R salin balik, yang kita differentiate adalah H square. So, bila differentiate, kita akan dapat 2 times H to the power of 1. And then, kita differentiate pula negative H cube, kita akan dapat negative 3H square. So, kalau kita simplify, 4RH minus 3H square. Okay, and then jangan lupa, V prime must equal to 0. So, ini adalah V prime and it must equal to 0. Okay, so, kalau kita solvekan dia, 1 over 3 pi ni constant. So, kalau semua ni bahagi 1 over 3 pi, it's just this one equal to 0. Okay, so kita nak solvekan dia. Kalau kamu perasan dia adalah quadratic, so factorize out H. So, you'll get H equal to 0 or 4R minus 3H equal to 0. Jangan lupa, R kat sini adalah constant. Okay, so bila kamu rearrange, kamu akan dapat H sahaja, which is 4R over 3. Okay, so now we have two answers. H equal to 0, H equal to 4R over 3. But don't forget, H is what? H is height of cone. So, height cannot be 0. Alright, so we will reject this one. So, H is 4R over 3. Okay, tapi tak habis lagi. Sebab soalan ni kata, dia suruh kita cari volume is maximum kan? Kamu kena tunjuk kata dia adalah maximum. Wajib tunjuk. So, kat sini misalkan guna second derivative test. Maksudnya kita kena differentiate dV/dH lagi sekali. Untuk dapat d2V dH square. Dan dia mesti guna dV/dH yang asal. Which is this one. Okay, so kalau kita differentiate dia lagi sekali. 1 over 3 salin balik. 1 over 3 pi salin balik sebab dia constant. Yang kita differentiate adalah 4RH minus 3H square only. Okay, R adalah constant. So, 4R. So, kalau kamu differentiate 4RH, dia akan jadi 4R sahaja. Okay? And then differentiate negative 3H square, kamu akan dapat negative 6H. Alright. So, dah dapat kita punya second derivative. Kita substitute balik H ke dalam ni. This one, kamu akan dapat 8R. Okay? So, you'll get 1 over 3 pi negative 4R. So, dapatlah negative 4 pi R over 3. So, is it positive or negative? Alright, kamu kena faham R kat sini adalah constant dan R merujuk kepada R of sphere. Okay? Dan kita tahu kata R adalah radius. So, radius tak boleh kosong. Dan dia mesti positif. So, R ni positif. Pi pun positif. Kamu darab dengan negatif. So, dia akan jadi, yang atas ni akan jadi negatif. Bawah ni positif. So, negatif bahagi positif, dia akan dapat negatif. Okay? So, semua ni sebenarnya adalah negative value. So, if it is negative, this means that this is a maximum. Okay, so apa yang maximum?
volume yang maksimum. Sebab kita sekarang sedang cakap pasal volume. Alright? So, kamu boleh buat kesimpulan. The volume is maximum when H is 4R over 3. Tapi tak habis lagi. Kenapa? Sebab soalan dia suruh kita cari volume, the maximum volume of cone. Ini kamu baru buktikan sahaja. Kamu belum cari the maximum volume of cone. Okay? So, dia akan jadi maksimum bila H kamu 4R over 3. So, maksudnya, dia substitute saja H ni ke dalam volume of cone. Substitute je balik dalam formula volume of cone. Dan kita tahu kata volume of cone is this one. Okay? So, copy back. And then substitute H 4R over 3 into H. And then simplifykan semua ni. So 1 times pi times 16R square times 2R. You'll get 32 pi R cube. Denominator has 3, 9 and 3. Over 81. Okay. So ini merujuk pada the maximum volume of cone. So this is V max cone. So dah settle dah untuk yang left hand side. Now we need to find the right hand side. So right hand side is 8 over 27 volume of sphere. Okay. So keluarkan formula volume of sphere, which is 4 over 3 pi R cube. Okay, just be careful. R here is for sphere. So, R sphere cube. Okay, dan kita tahu kata untuk sphere, radius of sphere is R. So, this is just R. Okay, so simplifykan sahaja. Kamu tak perlu differentiate apa. Ini kamu just simplifykan sahaja. So, you'll get 8 times 4 times pi R cube is 32 pi R cube. For the denominator, you have 27 times 3, which is 81. So, now just compare left hand side with right hand side. And you can see that they are the same. So, this means that the left hand side, which is V max cone, is equal to the right hand side, which is 8 over 27 volume of sphere, which is apa yang kita nak.